Saudara-saudara terkasih, karena tadi bacaannya bahasa Mandarin, maka satu kalimat saja dalam bacaan pertama tadi dari kitab Kejadian yang mengisahkan tentang Allah, Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Disitulah Tuhan awal mula sudah mulai memberkati dalam hidup manusia. Lalu dalam bacaan Injil tadi, sabda Yesus kepada orang banyak bahwa yang paling penting, yang paling perlu dicari dalam hidup di dunia ini adalah kita harus mendahulukan kerajaan Allah. Selebihnya akan ditambahkan kepada kita. 我们尊敬的荣休主教、会长和各位亲爱的神父弟兄们、各位教友们，春节好，给大家拜年。 Saudara-saudara terkasih, secara khusus Bapak Uskup Emeritus Provinsial, para imam dan juga umat sekalian, saya mengucapkan dulu selamat Imlek kepada kita semua dengan kita mengucapkan selamat terlebih dahulu. 感谢天主在过往的岁月里的一切祝福，尤其这2年来，在大疫情的背景下，我们仍然能够相聚在一起。 祭献天主，这真是莫大的恩典啊！ Baik, saudara-saudara kasih, kita pertama-tama harus mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan Bapa yang Maha Baik karena segala sesuatu yang sudah berlalu, terutama di tahun-tahun yang sulit kita mengalami masa pandemi virus corona 2 tahun ini. Karena itu kita sekarang yang paling penting mengarahkan perhatian kita ke depan untuk berkat Tuhan. 时逢春节，一元复始，万象更新，大家都怀着喜悦的心情来过大年。 Karena itu di perayaan Imlek, yaitu perayaan musim semi ini, sebenarnya kita melihat ada sesuatu yang baru, bukan hanya baru tapi dibaharui. Dari situlah kita akan memulai kehidupan kita. 春节是我们中华民族的传统节日，有着非常丰富的文化底蕴。在不同的层面里，有很多是跟基督救恩相吻合的。 Karena itu saudara-saudara terkasih, ketika perayaan Imlek, pertama-tama kita harus melihat itu perayaan musim semi. Dan itu adalah bagian yang terbesar dan sesuatu yang sangat dihargai dalam tradisi Chinese orang Tionghoa, ya. Hongyine Fungshu ah, orang Tengnang Hongso ah. 今天我和大家分享几点在救恩特殊的光照下，我们过年的意义。 Karena itu saya akan membagikan apa yang menjadi makna terdalam dari perayaan Imlek bagi kita orang Chinese terutama yang merayakan Imlek ini. Apa makna terdalam yang mau saya bagikan sekarang? 每一年过春节，我们大家都会说回家过年。回家过年意味非常深长。 Baik, setiap tahun kita merayakan Imlek, kita seringkali mendengar ungkapan, bahkan kita mengungkapkan pulang ke rumah untuk merayakan perayaan Imlek. Pulang ke rumah merayakan perayaan syukur. Pulang kampung maksudnya, pulkam. 好，第一，说回家过年，首先我们会彼此的祝福和问候家人，和家人团聚，互相拜年。 加深我们的友谊，也加强了我们大家的共荣。 Karena itu, pertama-tama ketika kita pulang kampung, pulang ke rumah merayakan tahun baru, kita mengambil makna terdalam yang pertama adalah kita mengucapkan syukur dan kita bersama-sama bisa berkumpul bersama mengucap syukur kita bisa saling menghormati dan kita saling bisa mengucapkan selamat satu sama lain bersama seluruh anggota keluarga. 大家聚在一起，分享生活，嘘寒问暖，其乐融融。这就像大卫圣王在圣咏133首所吟唱：“看兄弟们同居共处，
多么快乐，多么幸福啊！ Nah, karena itu dalam ucapan selamat itu juga mengandung makna, mengandung tergantung di dalamnya bahwa kita di situ menceritakan, membagikan baik suka maupun duka. Lalu dalam membagikan suka dan duka di sinilah kita saling menguatkan sebagai keluarga, anggota keluarga, dan kita bisa memulai langkah yang baru. 另外，我们回家呢，还会祭奠我们的祖先、以往的亲戚、朋友和恩人们，去扫墓，为亡者祈祷，慎终追远，明德归后。 Hal lain yang penting di sini selain kita mengucapkan selamat kepada anggota keluarga kita sebagai satu kesatuan keluarga besar bersama famili, keluarga yang lain, sanak saudara, teman di kampung halaman. Tetapi juga yang paling penting bahwa di situ saumu itu kita pergi sembayang leluhur, sembayang kubur dan seterusnya. Itulah tanda bahwa kita sebagai anak yang berbakti kepada leluhur kita. 我们不仅为跟已经去世的先祖们共荣，也跟我们活在世界上的父母共荣。感谢父母的养育之恩。回家，家就是父母所在的地方，生我们、养我们的地方，是非常有感情的。 Karena itu sebenarnya hal yang paling bermakna, paling berharga, nilainya paling tinggi ketika kita pulang kampung dan merayakan tahun baru, selain mengucapkan selamat, berbagi suka dan duka, yang paling penting di situ ditunjukkan bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Kita berbakti kepada orang tua dan kita mengucapkan selamat kepada orang tua, kita tetap memohonkan berkat dari orang tua, doa-doanya, karena di kampung halaman itulah tempat tinggal mereka. Dari situlah kita memulai kehidupan kita ketika kita dilahirkan oleh orang tua. 这也是一种教育。我们感谢父母的养育之恩的同时，大家在过年时也就把这种教育的方式传递给了下一代，让中华文化不断地传下去。 Nah, karena ini juga merupakan satu pendidikan yang baik dari orang tua kita secara langsung. Karena itu yang pertama, pendidikan pertama bagi kita sebagai anaknya. Karena apa yang kita lakukan, kita alami, apa yang diwariskan oleh orang tua kita akan juga kita wariskan kepada keturunan kita, anak cucu kita, sebagai satu tradisi yang sangat baik. 第二点就是关于回家过年的第二点，不仅仅要回我们生我们养我们的地方的那个家，另外我们还有一个非常神圣而特殊的家，就是我们的教会。 Oke. Hal lain lagi ketika kita pulang kampung, yang kedua tadi kalau kita bersama, kita bisa berkumpul bersama, saling ucapkan bersama, selamat bersama anggota keluarga kita sendiri. Tapi ketika kita pulang kampung, kita juga mempunyai satu keluarga yang lebih besar, yaitu umat Allah, paroki maksudnya, dan juga kita sebagai sesama umat beriman. 因为教会也是我们慈爱的母亲。 他借着圣喜圣事生育了我们，让我们得享耶稣基督的救恩。 Karena itu keluarga kerajaan Allah yaitu gereja sendiri, ya gereja setempat, paroki maksudnya dan seterusnya, itu adalah juga orang tua kita. Ya, orang tua kita secara iman yang mengarah kepada Tuhan kita Yesus Kristus juga yang memberikan kehidupan dan berkatnya bagi kita semua. 我们在教会大家庭里也纪念我们灵洗的日子，就是我们在教会里的生日，所以我们过年就有了更丰富的意义。 Karena itu ketika kita bersama merayakan kebersamaan kita bersama gereja sebagai orang tua kita itu tadi, kita diingatkan kembali akan janji baptis kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati. Dari situlah satu perayaan, sebenarnya termasuk perayaan ulang tahun kita sebagai umat Allah yang oleh Yesus Kristus juga akan menyertai kehidupan kita umat beriman. 最后一点，关于回家过年，我们也要想到我们的家还有一个非常幸福、圆满而永恒的家，
就是在天上。 Baik, satu hal lagi yang tidak kalah penting dan bahkan sangat besar nilainya sebagai umat beriman yang kita rayakan ke kampung halamannya, ada kampung halaman kita yang lebih besar nilainya, itu yang kita tuju, yaitu nilai kerajaan Allah, kerajaan surga, bukan hanya di dunia tapi kerajaan surga. 圣保禄宗徒给腓利波人书中这样说：“我们的家乡原是在天上，我们生活在这个世界上，不要被世俗的荣华富贵所迷惑，要常常思念我们天上那美好的家乡。” Baik, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dikatakan di situ, sesungguhnya kita punya kampung halaman adalah kerajaan surga. Karena itu kita jangan menyusahkan diri dengan keadaan yang ada di dunia ini, atau dunia ini yang mungkin merusak kehidupan kita, tetapi ada sesuatu yang membahagiakan kehidupan manusia, yaitu kerajaan surga. 我们要常常记得热心祈祷，习习天香，勇往直前，奔向天父的怀抱，那里就是我们永恒的家。 Karena itu kita harus sering-sering, atau maksudnya kita harus tekun berdoa. Dengan doa inilah di situ kita akan diberikan oleh Tuhan, di mana kita boleh kembali ke rumah Bapa di surga dengan damai dan sukacita. 在那个家乡里，我们的共荣和爱、喜乐就圆满了。 Karena itu di dalam kerajaan surga itulah sesungguhnya ada damai, sukacita, ketenangan abadi bagi kita. 所以在那里，我们就和我们的祖先和所有的圣人、圣女、天使，跟天主圣三永远居住在一起。 Nah, karena itu di tempat itu jugalah kita di mana boleh bersatu sesungguhnya bersama seluruh nenek moyang kita, siapapun yang kita kenal di dunia ini, kita bersama di situ dalam damai dan sukacita. 因为我们由天主那里来，我们也要回到天主那里去。身自土处，人归土，灵从何来？源归何？ Baik, ini sebenarnya ini kalimat kalimat puisi ya, bagus, pantun, semacam pantun puisi. Dikatakan di sini, hidup kita berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Memang nanti tubuh ini akan kembali ke tanah, tetapi jiwa kita akan kembali kepada sumber kehidupan yang memberikan kebahagiaan hidup. 所以我们在教会里过年，在祈祷和弥撒中过年就更有意义。愿天主降福大家，在天主的圣爱里过个幸福快乐的年，健康平安、喜乐满怀。 Karena itu ketika kita merayakan Imlek di dalam gereja kita, ya, karena perayaan Imlek kan bukan hanya di gereja, dari kelenteng macam-macam. Merayakan Imlek di gereja dengan misa, dengan doa segala macam. Tentu kita semua berharap, kita berdoa, kita semua mendapatkan kesehatan, damai, sukacita yang sesungguhnya dari Tuhan. 谢谢大家。 Terima kasih. 谢谢神父，吴神父。